الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ الاحزاب کا 8واں اور آخری رکوع ہے۔ جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ حکم ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی کہی ہوئی باتوں سے بری کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تھا۔ ایمان والوں سے یہ تقاضا کہ تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا اشارہ کئی جگہوں پر ملتا ہے، بالخصوص جب ایمان والوں کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اور ان کو تلقین کسی بات کی جاتی ہے تو یہ انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سورہ الحشر کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، لہذا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اے ایمان لانے والو، تم لوگ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کے وجود سے بھلوا دیا، وہ لوگ فاسق تھے۔ یہاں بھی اشارہ نہیں بلکہ واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی بابت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور طرح طرح سے حضرت موسیٰ کو ستایا۔ یہ قوم ایسی تھی کہ اپنے وقت کے نبی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پریشان تھے قبطی قوم سے، فرعون کی غلامی سے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ اس مہم پر چلنا ہے، کبھی کہتے ہو اس مہم پر چلنا ہے، کبھی فلسطین چلنا ہے، کبھی کہیں چلنا ہے، تو یہ زحمتیں تم دے رہے ہو۔ اور حضرت موسیٰ کی بابت
ان کے بعض معجزات کو دیکھ کر کے ان کی طرف غلط بات منسوب کرتے تھے کہ کوڑ کا مریض ہے اور نعوذ باللہ اس کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، معذور ہے، مجبور ہے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے نبی کو تکلیف دی، تو نبی کو تو ان کی کہی ہوئی باتوں سے بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مقام اور مرتبہ کے حامل قرار پائے۔ یہی بات امت مسلمہ سے کہی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے نبی کو تکلیف دو گے، نبی کے مشن کو مجروح کرنے کی کوشش کرو گے، نبی کی ذات پر حملہ کرو گے، نبی کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی بات منسوب کرو گے، خلاف شان بات منسوب کرو گے، تو گویا تم نبی کو تکلیف دے رہے ہو۔ اور جو نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی گویا میری اطاعت کر لی۔ ایک جگہ اور فرمایا جاتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی سورہ میں فرمایا گیا، پیچھے بھی رکو میں یہ بات آئی کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اور اسی سورہ میں یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نبی پر رحمت کرتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ ایک جگہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا آوازہ بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو شہرت دی۔ تو یہ نبی کا مقام، اور آج نبی کا مقام عملی طور پر جو خود مسلمانوں میں کہ آج نبی کے نام پر مرنے والے، نبی کے نام پر جینے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں، یہ بات شرف سمجھی جاتی ہے، نبی کے جو مخالفین تھے، نبی کو جنہوں نے نبی پر جن لوگوں نے بہتان تراشیاں کی، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے طرح طرح سے اظہار ثانیہ کی، آج تو ان کا وجود نہیں ہے۔ آج ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، کوئی نہ یہ نام رکھنا چاہتا، نہ ان کا وجود ہے، لیکن آج نبی کے نام پر فخر و شرف محسوس کیا جاتا ہے۔ نبی کے نام اپنے نام کے آگے بھی اور اپنے نام کے پیچھے بعد بھی جوڑنے کو بہت ہی شرف اور برتری کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ تمہاری شان کے خلاف یہ بات ہوگی کہ تم نبی کو تکلیف دو یا نبی کے ازواج مطہرات کو تکلیف دو۔ ظاہر نبی کے ازواج مطہرات کو تکلیف دو گے تو گویا نبی کو تکلیف دینا ہوگا، یا نبی کے مشن کو مجروح کرنے کی کوشش کرو اور عملی زندگی میں انحراف اور بغاوت کا رویہ اختیار کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور قول سدید کہو، سیدھی سچی بات کہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ بار بار قرآن مجید کے اندر تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ تقوی ایک بہت بڑا محرک ہے، زبردست کنٹرولر ہے، بہترین ضابط اور حکمراں ہے، کہ اگر یہ ذہن و دماغ پر اگر سوار ہے، ذہن و دماغ پر اگر حاوی ہے یہ تقوی، اور ایک شخص متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی کی نعمت سے اگر وہ متمتع ہے، تو جہاں کہیں بھی رہے گا یہ تقوی اس کے لیے، اس کی برائیوں سے اس کو روکنے کے لیے کنٹرولر ثابت ہوگا، ضابط ثابت ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تقوی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم قول سدید کہو، لگی لپٹی بات نہ کہو، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس کے اندر جھول ہو، کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے غلط مفہوم نکالا جا سکے، تمہارے شخصیت کے بارے میں، تمہارے ذات کے بارے میں کوئی غلط مفہوم نکالا جا سکے،
कोई बहुत ही साफ सुथरी बात कहो, किसी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई उस बात के अंदर जो है कोई झोल ना हो, कोई लगी लिपटी बात ना हो। ये अगर ईमान के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से ये बात अगर कही जाए कि हम दायरे दीन इस्लाम के मतलब बरदार हैं और दीन इस्लाम के अलावा कुरान मजीद में भी वजाहत है, हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला का दीन इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबा दीन अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है, और जो कोई भी अल्लाह के दीन के अलावा दूसरा दीन कबूल करेगा उसका दीन काबिल कबूल नहीं होगा। कुरान मजीद में इस तरह के बयानात मौजूद हैं, हमारा ईमान और यकीन भी है। लेकिन कोई शख्स अगर ये कहे कि फ़लाँ दीन भी अच्छा है और उस दीन से भी कुछ चीज़ें ले लो, तो ये बात, हमारा मौक़िफ़ बहुत सख्त होना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि अगर हमने ये कहा है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि हमने अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने ज़मीन को पैदा किया। मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। अगर हमारा ये ऐलान है कि इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बिलाशुबा हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा मरना और हमारा जीना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अगर हम ये बात इकरार करते हैं, ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सारे माबूदान बातिल का अगर इनकार करते हैं, सारे झूठे खुदाओं का इनकार करते हैं, चाहे झूठे खुदा जिस जिस शक्ल में भी हों सब का इनकार करते हैं। नफ्स की शक्ल में झूठे खुदा हों, बरादरी की शक्ल में झूठे खुदा हों, इलाकायत की शक्ल में झूठे खुदा हों, रीजनलिज्म की शक्ल में झूठे खुदा हों, मसलक की शक्ल में झूठे खुदा हों, किसी मकतब फ़िक्र की शक्ल में झूठे खुदा हों, इन सारे झूठे खुदाओं का इनकार करके हम जो है कहते हैं इल्लल्लाह। तो हमारी बात लगी लिपटी नहीं होनी चाहिए कि ये भी सही और वो भी सही। हम अगर सच्चाई को सच्चाई कह रहे हैं तो बुराई को बुराई कहने की भी हमारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए। अगर हम सच्चाई को सच्चाई कह रहे हैं और उसके खिलाफ जो चीज़ है झूठ है, झूठ को हम झूठ कहने के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, हम झूठ को झूठ नहीं कह रहे हैं, तो हमारी सच्चाई भी मशकूक है, हमारी सच्चाई भी मुश्तबा है। अगर हम नेक काम कर रहे हैं और उस नेकी के खिलाफ कोई एक बदी है, उस बदी का हम इनकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा वो नेक काम भी मुश्तबा है कि हम उसको नेक काम समझ रहे हैं तो ज़रूर, लेकिन हमारा नेक काम वो होगा भी कि नहीं होगा। तो ये बात कि हमारा वाज़ेह क्लियर स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए, मौका बहुत वाज़ेह होना चाहिए, कोई लगी लिपटी बात नहीं होनी चाहिए। और अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक़ से अगर कौल सदीद की बात ली जाए तो ये कि अज़वाज मुतहरात को भी तालीम दी गई कि तुम अगर गैर महरम से बात करो तो लगी लिपटी बात ना करो, उसके अंदर मिठास ना हो, जानबूझ करके उसके अंदर शीरीनी ना घोलो, उसके अंदर जो कोई लगी लिपटी बात ना हो कि गलत नियत रखने वालों को, कि गलत कारों को जो है मौका मिले कि यहाँ कुछ गुंजाइश हो सकती है गलत काम करने की या अपने ख्वाहिशात पूरी करने की, इस तरह की कोई बात ना कहो। बिल्कुल मारूफ अंदाज हो, स्टेंज अंदाज ना हो, नोन अंदाज हो, बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज हो, अच्छी तरह साफ अंदाज में बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपना पेश करो और सच्चाई के साथ बात कहो। गोया कौल सदीद जो है बहुत जामे मफ़हूम में है। फरमाया कि युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे अमाल को वो संवार देगा। अमाल को संवारने का मतलब यह है कि अमाल में बरकत देगा, अमाल को मुअज़्ज़ब और आरास्ता कर देगा, अमाल को सही रास्ते की तरफ गामज़न कर देगा, तुमको तौफ़ीक़ देगा कि तुम्हारे अमाल अच्छे असरात के हामिल हो जाएं, अच्छे असरात और अच्छे नताइज के हामिल हो जाएं। और क्या फरमा रहा अल्लाह ताला कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की और उसके रसूल के इताअत की, गोया वो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो गया। जाहिर है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी कामयाबी की बात करता है तो बहुत बड़ी कामयाबी इस सियाक़ में देखी जानी चाहिए कि अगर एक शख्स जहन्नम के दहकते हुए शोलों से निजात पा जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत पा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत का परवाना पा जाए, वहाँ बेहतरीन ठिकाने मसाकिन तय्यबा फ़ी जन्नात अदन के बागात में बेहतरीन ठिकाने पा जाए, तो जाहिर है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की आयत पहले आप मुलाज़ा फरमाइए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, और हर शख्स को इस बात के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या कुछ भेज रखा है। तो कल की फ़िक्र करने वाला और कल की फ़िक्रमंदी अगर कामयाब हो जाती है, कल के बारे में एक शख्स कामयाब हो जाता है तो गोया बड़ी कामयाबी पा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल-कय्यिसु मिन्ना,
मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, मेरी उम्मत का अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। तो गोया मौत के बाद की ज़िंदगी अगर हमारी समझ जाती है तो गोया हम फौज अजीम से हम किरार होते हैं। लेकिन एक मुसलमान, एक मोमिन, ईमान वाला उस कामयाबी के अलावा दुनिया की कामयाबी भी चाहता है। दुनिया की कामयाबी उसके लिए शजर ममनू नहीं है, फॉरबिडन ट्री नहीं है। दुनिया और असबाब दुनिया राहिबों के लिए, जोगियों के लिए, साधुओं के लिए तो जो है असबाब, ऐसे असबाब हो सकते हैं जो माने हो और मुजाहिम हो कामयाबी और कामरानी में, लेकिन एक ईमान वाले के लिए दुनिया और असबाब दुनिया सरापा रहमत बन जाते हैं, वो हसना बन जाते हैं अगर जायज़ तरीके से हो और जायज़ तरीके से ये दुनिया इस्तेमाल हो रही हो। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत देता है अगर हम उस ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद हो जाए। एक मोमिन अगर उस ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद हो जाए, वहाँ अगर कामयाब हो जाए, वहाँ की ज़िंदगी के लिहाज से कामयाबी और कामरानी का नविश्त तकदीर अगर उसके हिस्से में लिख जाए तो गोया इस दुनिया के अंदर भी जो है हसना की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया देता है, अपनी नुसरत देता है, अपनी ताईद से नवाजता है। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। बिलाशुबहा हमने इस अमानत को आसमानों पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, बस उन लोगों ने उस अमानत का बार उठाने से इनकार किया और इससे डर गए और इंसान ने उसको उठा लिया। बिलाशुबहा वो जालिम है और नादान है। अब ये देखिए अमानत, इसमें काबिल वजाहत लफ्ज़ अमानत है। ये अमानत क्या है? ये अमानत दरअसल वही खिलाफत है कि सूरह बकरा में जिसका ऐलान होता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि हम ज़मीन में खलीफा बनाने वाले हैं। ये खलीफा ज़ाहिर है इस सेंस में भी हो सकता है कि पहले मखलूक थी, दूसरी मखलूक़ात थी, उनके बाद जो मखलूक आ रही है वो जानशीन है, खलीफा है। इस सेंस में भी इंसान खलीफा है। और लेकिन अहम तरीन ख़ास तौर पर यहाँ जो बात बताई गई है और जो अहम मामला जो गोशगुजार कराया जा रहा है उसके ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो खलीफा और खिलाफत का मफ़हूम यह है कि हम खुदा की ज़मीन पर खलीफा हैं, नायब हैं, इस सेंस में कि हमें खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफिज करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियारात दिए हैं, हमें सलाहियतें दी हैं, हमें लियाकतें दी हैं, हमें काबिलियतें दी हैं। अगर हम इन सलाहियतों को, इन लियाकतों को और इन काबिलियतों को, इन इख्तियारात को अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की शरीयत को ज़मीन पर कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी को नाफिज करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को पूरी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह के अहकाम नाफिज करने की कोशिश करते हैं, तो गोया हम खलीफा होने का मुकाम पूरा कर रहे हैं, खलीफा होने की जिम्मेदारी हम अंजाम दे रहे हैं, खिलाफत का हम ये काम कर रहे हैं। ज़ाहिर एक नायब जो होता है, नायब असल की मर्ज़ी के ताबे होता है, असल के मंशा के ताबे होता है। अगर कोई एक सदर शोबा हो जो नायब है किसी का, असल सदर का, जो एक डीन हो जो नायब है किसी असल डीन का, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो और उसका कोई नायब हो, इसी तरह किसी भी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म हो और उसका कोई नायब हो, तो नायब का काम ये नहीं होता है कि बस एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कुर्सी पर बैठा और जैसे चाहा अपने मंसूबों को जामे अमल पहनाने के लिए फिक्रमंद हो गया और जैसे चाहा वैसे किया। असल की मर्जी को कभी नज़रअंदाज नहीं करता है। जो नायब होता है, जो असल नायब होता है, तो वो असल वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता है, कभी भी असल की मर्जी को पामाल नहीं करता है और असल की मर्जी के मुताबिक अहकाम को नाफिज करने की, असल के अहकाम को नाफिज करने की कोशिश करता है। तो जाहिर है हम इस ज़मीन के अंदर हम खलीफा हैं अल्लाह ताला के, नायब हैं अगर हम अल्लाह ताला के, तो इस सेंस में यह है कि हम अपना हुक्म नाफिज नहीं करेंगे, हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई हुक्म नाफिज नहीं करेंगे, कोई हिदायत और कोई डायरेक्टिव जारी नहीं करेंगे, बल्कि जो डायरेक्टिव्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, जो हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, जो फरामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, उन फरामीन को इस ज़मीन पर नाफिज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात देखिए बड़ी अहम है, फरमाई जा रही है वही बात कि हमने इस अमानत को, खिलाफत की इस अमानत को हमने आसमानों पर पेश किया, हमने ज़मीन पर पेश किया, हमने
पहाड़ों पर पेश किया और इन सब ने इनकार कर दिया। ज़ाहिर है ये पेश करना बहुत ही हकीकी मानों में भी हो सकता है कि हमने पेश किया और इनको समझ बूझ दे करके पेश किया और इनको शऊर दे करके पेश किया और इन्होंने इनकार कर दिया। और जाहिर है दूसरे मफहूम में भी, ऐसे आम मफहूम में भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ने पेश किया इस अमानत को कि आसमानों और ज़मीनों पर जो है और पहाड़ों पर इस अमानत को पेश किया। जाहिर है इस मफहूम में पेश करने के बाद जो है इन्होंने इनकार किया कि इस अमानत को उठाएंगे नहीं। यानी हकीकी मफहूम में भी इस अमानत को पेश किया जा सकता है, उनको शऊर दे करके भी पेश किया जा सकता है, और ऐसे यूं ही बेजान और बेजिस्म है इस हालत में भी ये अमानत उनको पेश की जा सकती थी। लेकिन सही बात तो यही है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात, हम जानते हैं कि पहाड़ बोल नहीं सकते हैं, हम जानते हैं कि आसमान बोल नहीं सकते हैं, आसमान के अंदर अकल नहीं है, हम जानते हैं कि ज़मीन बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और अपनी मखलूक़ात के साथ उसका मामला क्या होता है। तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि इस मफहूम में भी कि उनको शऊर दे करके ये अमानत पेश की गई हो और इंसान के सामने भी ये अमानत पेश की गई। इन सब ने तो इनकार कर दिया, देव हैकल पहाड़ों ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया, ज़मीन ने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया। और इंसानों को हो सकता है कि मौजूदा ज़िंदगी से पहले किसी और नौइयत में उनको ला करके ये अमानत उनको पेश की गई हो और इंसान ने उसको कबूल कर लिया, इस अमानत को उठाने पर तैयार हो गया। फरमाया जा रहा है कि ये अमानत ऐसी वैसी अमानत नहीं थी, ये अमानत बारे गिरां की मुतहम्मिल थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ज़ाहिर है ये जिम्मेदारी के इख्तियारात मिले, सलाहियतें मिले, क़ुव्वतें मिले और इन इख्तियारात को, इन सलाहियतों को और इन क़ुव्वतों को इस्तेमाल किया जाए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, ये बहुत बड़ी बात थी। इन सारे ने, आसमान ने, ज़मीन ने, पहाड़ों ने तो इसी में भला समझा कि हम बेख्तियार मखलूक रह करके ही हम इसी में आफियत समझते हैं। लेकिन इंसान ने, जाहिर है इख्तियार मिलने के बाद अब इंसान ने इस बात को कबूल कर लिया, इंसान इस बात का मुतहम्मिल हो गया कि ठीक हम इस अमानत के मुतहम्मिल हैं, इस अमानत को हम उठाएंगे। इंसान ने इस अमानत का तहम्मुल किया और इस अमानत की ज़िम्मेदारी ली, खिलाफत की ज़िम्मेदारी ली, इस ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को कायम करने की ज़िम्मेदारी ली, अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी ली। और जाहिर है जब अल्लाह के इख्तियारात को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो शर्फ़ इंसानियत जो उसको मिला हुआ है उस शर्फ़ इंसानियत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकाम और फ़रामीन को जामे अमल पहना रहा है, तो गोया वो इस अमानत को अच्छी तरह अंजाम दे रहा है और गोया वो अशरफुल मखलूक़ात के मुकाम पर फायज़ है। फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो जालिम था और वो नादान था। जालिम इस सेंस में कि इंसान के मुकाबले में, जानवर के मुकाबले में, फरिश्तों के मुकाबले में इंसानों का मुकाम बहुत बुलंद है। जानवरों के मुकाबले में इंसान का मुकाम बहुत बुलंद है, ये तो बहुत वाज़ेह है, आप और हम सब जानते हैं। फरिश्तों से भी इंसान का मुकाम बहुत ऊँचा है, बहुत ही आला और अरफा मुकाम है, इसलिए कि फरिश्तों को इख्तियारात नहीं दिए गए। जानवरों से ऊँचा इसलिए है कि जानवरों को शोर भी नहीं दिया गया है और जानवरों को इख्तियारात भी नहीं दिया गया है। फरिश्तों से ऊँचा इसलिए है कि फरिश्तों को इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, फरिश्तों को इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, वो वही वयफ़अलून मा युमरून कि वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, तो वो तो पाबंद है। और जानवर से कोई हिसाब किताब नहीं होना है, ना उसको अक्ल दी गई है, ना उसको समझ दी गई है, ना उसको इख्तियार दिया गया है। तो गोया इंसान को इख्तियार भी दिया गया है, उसको क़ुव्वत भी दी गई है, उसको शऊर भी दिया गया है, और इंसान को के लिए सारे मखलूक़ात फराहम कर दिए गए हैं। सारे मखलूक़ात जो दुनिया के अंदर हैं, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें जो दुनिया के अंदर हैं, इस कायनात के अंदर हैं, सारी चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया है। वसख्खर लकुमुस समावाति वल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, कि उसने आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसका एक मुज़ाहरा तो इस तौर पर होता है कि पूरी कायनात इंसान के लिए पैदा हुई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम
وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. تو ایک تو شرف انسانیت کا مظاہرہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات پر وہ قابو رکھتا ہے، ساری مخلوقات اس کے حوالے کر دی گئی ہیں، ساری مخلوقات، کائنات کی ساری مخلوقات اس کو سرو کر رہی ہیں، ایک سرونٹ کے طور پر ہیں. جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کا اس طرح کا فرمان ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی پرپس کے ساتھ، مقصد کے ساتھ پیدا کیا. مقصد یہی ہے کہ اس امتحان گاہ کے وہ بلونگنگ ثابت ہوں، اس امتحان گاہ کے وہ لوازم ثابت ہوں، اور جو امتحان دہندہ انسان امتحان دہندہ ہے اس امتحان دہندہ کی خدمت پر یہ چیزیں معمور ہوں. تو شرف انسانیت کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ ساری مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہیں اور اس کی خدمت پر معمور ہے، اور انسان جو ہے مخدوم کائنات ہے. تو ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو جو عقل بھی دی گئی، اس کو اختیار بھی دیا گیا. اس عقل کو اور اختیار کو اگر اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر لیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے، تو گویا یقیناً وہ شرف انسانیت کے مقام پر، باقی وہ اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز ہوتا ہے. لیکن ان اختیارات کے بعد، اپنی عقل اور صلاحیت کے بعد، اپنے اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ پر بھی ظلم کرنے والا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ہے. اور وہ نادان ہے کہ شاید اس نے یہ سمجھا نہیں تھا کہ جس ذمہ داری کا بار ہم اٹھا رہے ہیں اپنے اوپر، جس ذمہ داری کو ہم لے رہے ہیں اور جس ذمہ داری کے ہم متحمل ہو رہے ہیں، وہ ذمہ داری کیا تقاضا کرتی ہے. اس لحاظ سے انسان کو نادان بھی کہا گیا. فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اور مشرکین کو چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تعالیٰ عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو معاف کر دے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ظاہر ہے یہ امتحان گاہ، یہ آزمائش گاہ ہے، اور انسان اس آزمائش گاہ میں اس نے ذمہ داری سنبھالی ہے، امانت کی ذمہ داری لی ہے، خلافت کے منصب پر فائز ہے وہ. اور یہاں رہتے ہوئے اگر اپنے اختیارات کو، جو اختیارات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اپنے اختیارات نہیں ہیں، کیونکہ جب اپنے اختیارات نہیں ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تو اس کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہے اس زندگی میں، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے. لیکن جو لوگ اللہ کے اختیارات کو بیجا استعمال کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ منافقین ہو یا منافقات ہو، مشرکین ہو یا مشرکات ہو، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. اور منافقین کے لیے اور منافقات کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مشرکین کے لیے بھی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اور ایمان والوں کو چاہے مرد ہوں یا عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا پروانہ دے گا. شرط یہ ہے کہ یہ توبہ کا پروانہ دے گا، معافی کا پروانہ دے گا، ان کو معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا. اور یہ توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ نادم ہو، شرمندہ ہو، وہ غلط کام چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اور یہ کہ جس کا حق ہے، جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہے، جس کا حق ہے وہ حق دے دے. اللہ تعالیٰ یقیناً غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے اس کے اندر، ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بڑا رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا